Father God, we are so blessed and thankful for this wonderful day that you have given to us, especially, Lord, to be with to this celebration, the birthday of our beloved Melinda and Melinde, over her 70th birthday. Thank you that where you are bringing us here safe and sound. And Lord, we continually uphold the life of Inday Maylindi. You have shown your greatness and mercy to her. Lord, thank you for your protection. Thank you for everything that you have done in her lives and even to her family, Father God. So, Father God, right now we are blessed to be with in this celebration. Thank you so much, Lord, for the abundance and blessing sa ilang nga kabuhi, sa iya bugos nga panimalay, kag sa ilang nga kaalwan o Dios. Especially sa kay Nonoy Randy, Lord, nga padayon mo gina-bless, kag nangin blessing sa iya bugos nga panimalay. Salamat gid sa birthday ni Inday Maylindi, kag sa bugos nga panimalay. Lord, salamat. We invite your holy presence to be with us this evening. Even, Father God, sa pag-umpisa, tubtob sa pagtapos, O Lord. And even, Father God, sa amon nga pagpululi, dala namon ang kalipay, bugos nga kalipay, kay nakasaksi kami sang masadya kag bunggisios, Father God, nga celebration sang birthday ni Inday Maylindi. Salamat gid once again, Father God. We are carefully give back to you all the glory, all the honor, and the praises and thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. God bless us. Thank you so much, Pastor Ralio Bilandres. Ladies and gentlemen, you may now take your seat, please. And now to warmly welcome us all on this special occasion, let us have Sir Ralen Brito. Good evening, everyone. Good evening. Kahinay, luwat. Mayong gabi. Okay. Sa akon mga katiyaan, sa side ni nanay, si Choy Tutong, Victoriano Jocades, si Tiyay Lilot, Marilo Defino, si Maggie Sindayen Jocades, and Rosemary Belandres, and also from Negros Occidental, ang wife ni Toto Warlet, or ni Tioy Warlet, si Inday Cilia. Kag sa side man ni tatay, ang mga katiyaan, sila yun. Okay? Si Ninibet, si Manang Marjorie, si Tioy Rin, si Tioy Nick, kag si Daime, kag si Chay Hilin sa side asa nga wife ni Tioy Gok. So in behalf of Brito in behalf of the Monteverde Valencia family, I welcome you all to the 70th birthday celebration of Nanay. So enjoy the rest of the night. Thank you. Thank you so much, Sir Ralen. And to represent Nanay Melendez circle of important people of her life, let us welcome the following persons who will share their wishes and offer words of enlightenment. Ladies and gentlemen, let us have the granddaughter of Nanay Melendez. We have Ma'am Kisha Maglay. They will be sharing words of enlightenment and of course, birthday messages and greetings. So, mayong gabi sa tanan. Mayong gabi. Nagutom na. Okay, so, as Tito Ralen said, I would like to welcome you all sa celebration nga ni. I would like to greet you a happy 70th birthday. You deserve all the love nga ginapabatsyagid sang tanan. Subong sa imo, kag sa mga adlaw gid. So, oh my God. So, ang akon nga, like siguro amo na lang niyo, being the representative sa mga kaapuhan ni Lola, I would like to give trivia na lang, no?
kung ano si Lola sa iya mga apo. Na mo na naguro istoryahan to na lang naguro para mahatagan man ang tanan sang tip kung ano si Lola sa iya mga apo. Okay. Bala mo si Lola ang pinaka kind, pinaka alwan, kag pinaka caring sa tanan. Biskan imo na naiya sala, apinan ka na yan ni Lola. Amo na si Lola amo na siya magpalangga sa iya mga apo. And every day, hindi na yan madula nga may wala pa mahaw ang mga apo niya ya. Mga ya ginaya la pulo da bila. Amo ginaya. Si Lola manaya ho, mamo na si Lola, wala ko di kwarta pay. Damo pa ko baraydan, wala ta sudan. Ari 50. Na, amo na si Lola. Bali siya, hindi siya showy. Hindi siya showy sang iya nga love. Pero siya, amo gina siya ang galay sa tanan, like maghibi ang apo niya. Ginano nyo ni siya. And ang tanan nga apo nga nagahibi, nagasmile. Amo na siya sa iya nga mga apo. And being her apo, thank you, Gidla. Biskan wala si mama kag si papa, ara kagid sa amon nga mag-uruton. And biskan like magkulang lang, like wala bi diaper si Sia or wala bi vitamins sa mga bata, ara gid si Lola. And ang one thing gid nga nagtatak sa akon sang si Nash, na si Nash mo, like na may ara siya, siguro na siya sang iya bala nga ubo na. So nag-collapse si Nash. Wala kami anything, wala kami biskan nga money nga ma-send anay si Nash sa hospital. But then si Lola, gadaho gid siya sang biskan pila lang para lang sa iya nga apo. No? Dira mo gid makita nga ang pagpalangga hindi man makita gid adlaw-adlaw, pero ara gid siya sa imo, ara siya sa ingod mo to guide you, hambalan ka nga ning mga apo ko no nga ari lang di si Lola. Amo lang ni maobra ni Lola, kag amo lang ni ang mahatag ni Lola, pero amo na ang pinaka tanan-tanan sa iya, no? So this night, hindi lang na siya celebration kay nag-70 siya. This night is a celebration nga siya nagpakalola, nagpakananay, nagpakaasawa, kag nagtindog nga babae para sa pamilya. And this time, I would like to acknowledge, to give praises, and to thank you, La, sa tanan-tanan nga sacrifice, love, and care nga ginhatag mo sa amon tanan. I love you, La. Thank you so much, Ma'am Kisha, for that heartwarming message for our birthday celebrator, Nanay Melende. And now, let's hear another message from the son of Nanay Melende. We have Sir Randy Brito. Okay, mayong gabi sa luwat no. Mayong gabi. Okay, kita ko prepare kay si Rally ni actually ang gahimo sa program. So surprise kami tanan. So prepare ka mo da ha kay surprise na aton nga kuan mga message para tanan. Pero actually by the way, thank you for coming sa akon mga family, especially sa family ni Nanay, kag sa family ni Tatay. Thank you so much sa inyong support kag pabatsyag nga palangga inyo si Nanay. No? Thank you so much. And this time, as a son, kay Nanay, sige lang Bala naman ni Nanay. Ako ginabig yung pambaliralin yung bala niyang actually ang express ko na lang kakapoy ko sa mga ginabatyag no pero happy ako. Pwede ka pa nga tubig. Wala pa ako iyak ka lunch, pero
may naman ka na tubig. Ang kayo kalain dito. Hindi ko na pagdugayo. Kay bala ako tanang nagutom na, no? Especially ako gutom na kay way ako kapanyaga kay na kay amon nga evento diretso na lang to i-enjoy ta niya. Okay na. Again, para kay nanay, thank you so much, Ginay. You're the best mother in the world, no? Balagin na sa tanan. Kag halos adlaw gina-pray ko gid na nga kamo ni tatay. Maayong lawas, no? Kag happy. Bisan ano nga problema na sarangan gid naton. At the same time, sa akon mga utod, may aram man time nga pag wala sa pag-iinsinyanay pero maka-recover man kami daya. Because sa ara sinanag si tatay, especially sa ako na natabo sa akon during last August. Wala gid ako nang expect nga gid ako na paminsar gid ako nga because sila gid mapiktuhan bala sa ako nga depression kag sa ako nga problema pero during that time sila gid naghatag sa ako nga kabakod sila nga amo na sila kaya mo gid na Kapasanabat ko kay Lord. Umaya gagawin pabayaan si nanay kasi sa abe ko. Sila gila magbatyag during that time. Pero pabatyag nila sa akin nga, sila pang strong that time. That's why nga, ara ko sa buong, sige, bangon nga po, kaya, kabalo nga na si God, si Lord nga, kinanan gid ako sa akon nga family. So, ara ko sa buong katubangan nyo, strong gyapon, no? Thank you, good Lord. Amo lang na, importante nga nakapautuwas ako sa buong gabi, no? And then, kapasalamat din ako sa sister ko, kabingbing to, tungkol sa iyang siningation, ang iyang sponsor. Actually, siya na nag-sponsor tanan sa birthday ni nanay. Kay siyempre naintindihan niya man gid kay siyempre ang akon nga kuan nga financial status ko subong nga December damo ako palaskwahan, damo ako sulduhan, no? So actually sa akon nga mga family, thank you gid. Once again, good evening. Thank you so much, Sir Randy. So indeed, no matter what happened in our life, we just keep going, right? Do not give up. And that's your beautiful story that you've shared tonight, Sir Randy. So at this point in time, let us have a song number on the screen. Sophia Margaret Magsino. Let's give a warm applause to Amelia Leonor Bilandres Biloso. Now let's proceed to Lucia Bilandres Biloso. Let's move on to Kian Kapate. So Kian, thank you. Let us also have Crizel May Defino. Let us also have Johan Caleb Agtuto.
Thank you. Now let's proceed to Josea Kinkadi Agtoto. Kincaid Agtoto. Let us also have Andre Magsino. Also to offer a balloon to our birthday celebrator, we have Sophie Hinona. Hinon, sorry. Sophie Hinon. And also we have Yokri Dilag. And finally, to offer a balloon, we have Avan Bedia. Shall we give them a round of applause to our beloved kids who offered balloons to our birthday celebrator? Face the camera, tubang sa camera. Yun. Thank you so much. Hello. Good evening, everyone. Impromptu gito. Din sino niralin ma? Hi. Oo. Hindi git prepare. Hibin ako dayon. Sa tanan gali, I am the eldest daughter of the brother ni Mama Linde. Ibin na. Si Papa Warlito, ang iyang younger brother, who is now not with us anymore, but I know he is here with us in spirit. Kabalugid ko nga rin siya. And my father is one kind of a man. Siblings is having his or her birthday. Hay ginamuno, ginaya. Ako gani, kakadumduman ko na lang ang months, like March, biday Mama Lilot, December, di Mama Rose. Tapos, one night, wala ko yung kadumdum nga si Mama Lindy is having her birthday days before the New Year. I just saw my father crying. He explicitly said that tonight is my Inday Melindy's birthday. So, I think that was the last December that he is with us. Nadumduman ko nga, nakambal si Papa nga birthday ni Mama Lindy. So, dito ko gina-realize, ay, Papa is in Negros, all his siblings is here in Iloilo, but ang iya nga buot, ari gidiya sa iya family. He even asked nga, when he depart someday, gusto niya ari gidi sa upod sa kaya mga kauturan. But when that time came, do hindi gid pwede kay atumang kami tuyatanan sa Negros. So, Mama Linde, I love you, Ma, Kagina. Having seeing you walking down the aisle is a bittersweet moment for me because I know Papa would be very happy to see you celebrating your day today. But nonetheless, thank you so much, Ma, for all the love. Whenever we came here during summer, whenever we have our vacation, you were always there. Kag nakakapigid kami, kaya ginapatawag mo kami, ginahatagan, di pa mahaw until today. Basara kami, bisan din sa mga tiya ko, kunin kami magkadto. Busogid kami na yapermi. So that is why my sisters and I are very fond of going home sa Dumangas. We grow up like feeling like Dumangas is just outside our doorstep. Kaya si Papa ya tanan nga stories, tanan nga politicians,
nalawag yan nga sa balay. Even the radio station in our home is tuned in to Iloilo. Wala kami kabalo sa mga istorya sa Negros. Ang nabalaan namon, tanan nga balita is here in Iloilo. So, 70 years is such a great blessing from God above. And ginanta ko gina, ano nga gem ang 70? Iso nga sapphire. Sapphire is a blue gem, kag do ka nami gid kay shade of blue man subong imo nga gabi. So I just hope and pray that God may continue to bless you and grace you with more fruitful years together with your apos and mangin apo kabay pa nga kaupod kapagid namon. May you have all the desires of your heart already. I know, kagkabay pa ko ano pang gusto mo. Siyempre, good health. And for me, life is like a bouquet of flowers. Every year, every day, we get to add up another flower on that bouquet. And in the end of the day, that bouquet will be colorful, bright, and will have several scents that have some meaning in our life. So I know your bouquet is very beautiful na, as beautiful you are tonight. So kabay pa nga, madamo pagin nga bouquet ang maubra mo sa imo nga life para ma-shine mo man ang imo nga mga kainablusan, kaapuhan, kabataan mo, kay kauturan. I love you, ma. Amo lang na. Good evening. Thank you so much, Ma'am Christy. Ako gidyahaw. Ako gidyahaw. Abi ko na eldest, ti agot ko ya. Tani eldest apo. Eldest hinablos nga ang subong niya youngest sister how. Tani eldest tani. No. Pero sige lang, naubos ng luha ako kagina. Hindi ako magibi, no. Pero salamat gid, may gabi sa tanan. So siguro nakilala na ako subong nga ako ang youngest nga sister sa tanan sa Amon. No, si Inday, subong siya na ang pinakamagulang sa Amon. Kag samtang nga marcha dra si Inday gina, isa mag-utod gid kami kay nagtulo ng amon nga luha. Subot sing ganon, nakitaan gid namon si Inday, simbolo ni nanay. No? Na anuhan gid namon, na batyagan gid namon, isa gid ang amon nga espiritu mag-utod gid kami kay nagtulo ng amon nga luha. But sini nga gabi sa birthday ni Inday nga 70, salamat gid ko kay sa gyapon si Inday, ang itsura niya malipayon gid, no? Halin sang una, ginaidulo namon si Inday. Sa pamayo, ginakawat na namon ang bayo niya. Sa elementary high school pa kami, kay kami gabantay sa mga hinablos nako namon. Ang ginabili ni Inday sa amon, kag pasalamat kami sa mga years nga ina, kay the Inday, kasi totoo mo ning ginagamit para makabulig sa amon nga pagpangabuhi. Isang gamay pa kami kay tungod si nanay kag si tatay, wala gawa sila sang palangitan-an. So, pasalamat gid kami as subong kay si Inday. Amo sina siya. So, ginaidulo na siya namon kay mga bayo as na nagmi. Ginakawat namon sa parador niya. So, mag-JS kami kung kaisa, bayo na ni Inday ginakawat namon sa parador niya. No? So, hasta subong nga tindugan ni Inday nga kagwapa gyapon sa iya. No? Kag ang akon nga wish subong sa birthday ni Inday kabay pa nga padayon gid nga tagaan sa may lawas, no? Kag padayon gid nga yara siya nga hatag sang love gid, no? Sa amon nga mag-alulutod sa mga apo, sa mga hinablos. No, sa silingan hindi ko maghibi. Pero pasalamat gid ko katama halin sa akong tagipusoon. Surprise man niya ako nagambal, pero ang sa akon tagipusoon lang nga dako gid ang akong kalipay. Kapag pasalamat nga may magulang kami nga katulad ni Inday Melinde. So gina-wish ko gid nga maglawig pag idi kabuhi, kag maghatag pagid sang love sa amon tanan. Nga siya ang simbolo subong, nga siya ang amon nga pinaka-eldest sa representative ni nanay. So, dahil happy birthday, gida. Stay kita nga gwapa. Yun. Thank you very much. Thank you so much, Ma'am Rosemary Bilandres, for your message. So at this point, everyone, please direct your attention to the screen for this audio-visual presentation prepared by Kisha Maglay. Thank you. At this point, let us have the 7 things that symbolize each
decade of Nanay Melendez life. Let us start with let us start with the crown. The crown symbol has become an instantly recognizable symbol of power, dominance, and achievement. It is also associated with glory, strength, and triumph. So, for a short trivia to our beloved guest, during her teenage years, Nanay Melende was Barangay Fiesta Queen of Barangay Nanding Lopez. This time, Nanay will relinquish her crown to her granddaughters. Let us have Aya Reese Brito. So receive your crown. Yeah, thank you so much. Now let's have Ariel Celestine Brito. Ay, na-excite na siya. Sige. Thank you. Yon, mukha na kayong princess. From a queen. Now let's have Juliana Milendra Brito. Juliana, you have now your crown. Up next, let's have Josea Maureen Brito. Next in line, we have Sia Angelica Maglay. Receive your crown, Sia. Of course, let's have Zaren Joy Brito. Zaren will also have her crown from Nanay Melende. Thank you. Now also to receive her crown, let's have Amaya Mendoza. Yeah, thank you. Now let's have Zephaniah Dilag. There you have it. Now let's move on to Daenerys Abuel. Sorry lang kung ma-mispronounce ko mga ngalan sa mga bata nyo, ha. And of course, finally to receive a crown, we have Lehan Rose Brito. Alright, thank you. Ang mga princesses ni Nanay Melende, please stay, Anay, for a photo op, please. At this point, let's proceed to another thing to represent 1 decade of Nanay Melendez 7 decades. And this is
lipsticks. Red lipstick is a cosmetic staple for many women, whether it's a go-to personal confidence booster or an easy night out accessory. But the modern day relationship between women and red lipstick is actually rooted in history. In the early 20th century, red lipstick was synonymous to power and strength, specifically during the suffragettes movement. By wearing a red lipstick or red lip, you're doing more than boosting your confidence. You're displaying a symbol of power that's embedded in the history of women's rights. Grabe nga research ni Sir Rallo, no? Thank you for that. Now, let's start with Lorelai Joy Brito Abuel. We will also have Sheila May Hinon. Shara May Magsino. Pamela Bedia. Thank you. Jerry May Diocades. Janin Defino. We will also have Crisel Valencia. Likewise, we have Lizelle Bucana. Thank you, ma'am. And of course, we have Mayfloor Bedia. And finally, we have Ma'am Nora Bilandres. Thank you. Happy birthday, kid. Wish you good health always and more birthdays to come. God bless. Happy birthday namin sa Menlinde. Mayong gabi sa tanan. Hi ta, happy birthday. Baw, akagwapa gid sa imo subong niya ta do talbog pang beauty ko. Bilangguan niya. Ikaw gid ya subong niya ang queen of the night. Ang wish ko lang sa imo yata nang padayon lang ang good health lang for me. Thank you. Sige, thank you. Ngayong gabi sa tanan, Mama Lande, happy birthday. God bless you more. Kabay pagil, nga tao, kapag tao, nga mabuligan. I love you, ma. Happy birthday sa liwat. Thank you. Mayong gabi sa tanan. Dailinde. Happy birthday. I love you. Ni, happy birthday. Ang wish ko, tagaan ka maayo nga lawas, malawig nga kabuhi, ka more blessings to come. Day Melinde, happy 70th birthday. I wish you all the best and good health and more blessings to come. I love you. Thank you so much to our lipsticks for representing lipsticks.
And now let's move on to another item to represent another decade in the life of Nanay Melendez. More birthdays to come, and God bless. Hello ni, happy birthday. Kag thank you gid nga part gid ako sang imo nga 70th birthday. Kag thank you gid kay Mika Bingbing kag kay Nonoy Ralen. Ang wish ko lang good health kag more blessings to come and happy birthday. Chamelinde, happy birthday. Mayong lawas lang. Love you. Dasigon talaga. We have Victoriano Jocades. That orchid represents balance. The king and queen of hearts. Hold So me remain when the upright and steady. music starts. All my dreams come true when I dance with you. Promise me you're mine tonight. I will wait in line tonight while the lights are low. I'll never let you go. Did I dream that we dance forever? And I wish that we made together on a night that I prayed would never end. Let us also have German Gomez. No, it's not my imagination or a part of the orchestration. Love is here at the coronation. I'm the king and you're the queen of hearts. Time will pass and tears will fall. We both recall moments made of these golden memories. Now let's have Herman Gomez. To represent faith and that is strong belief on something. Did I dream that we dance forever? Let us also have Raymart Brito. Together on a night And that represents honor or high respect. You know it's not my imagination or a part of the orchestration. Love is here at the Now coronation. let's move on to Paul Victor Jocades. And that represents devotion or overwhelming affection. Dancers never seem to stop. Hey. Now let's have Mr. Nelson Bedia. That I pray will never end. You know it's not my imagination or a part of the orchestration. Love is here at the coronation. I'm the king and you're the queen in a once and future dreams. Also to dance with our birthday celebrator, we will have Rainier Burrito.
rising from the land of ramen. Let us also have James Marvin Brito. Come today, like we always dream, starting our lives together. Light in your eyes, love is in our hearts. I can't believe you're here. Let us also have Steve Abuel. Baby, here's it for this moment all my life, so that I surprise every river starts to carry me away. On this night, I promise forever. On this day, Likewise, let's have Renzel Brito. and I went on every word that I said. Do we have Mr. Renzel Brito? On this day, not so long ago, this hurt was just a fear, a cold and lonely space without you. Now everything is alive. Likewise, we have Adrian Teocadis Bayona. And the story of my life is all about you. So if you feel this wrong, And now, ladies and gentlemen, we will move on to the roses as one of the items in our 7 decades. Let us start with CJ Maglay. On this day, I promise forever. On CJ, I surrendered my heart. Thank you so much. Now let's move on to Juancho Miguel Brito. Gusto kitang Dance with our birthday celebrator. Gusto kitang sayaw ng bakal. Hawak kamay. Now, ladies and gentlemen, let us have Nash Maglay. Sumasabay sa musika. Gusto kitang isayaw ng mapakal. Ito na ang kantang hinihintay natin. Ito ng pagkakataon na sabihin sa'yo ang nararamdaman ng puso ko. Matagal ko nang gustong Now let's move on to John Stewart Maglay. Gusto kitang isayaw ng mapakal. Thank you, thank you. Gusto kitang isayaw ng mapakal. Hawak kamay. Let us also have Mr. Roland Brito. Sumasabay sa musika. Gusto kitang isayaw ng mabakal. Also to dance with Nanay Melende, we have
Sir Randy Brito. Isasabay sa tugtog ng kanta ating katawan. Handa-handahang magtitikip ating And mga now, let us have Mr. Ryan John Brito. nangyari to. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Hawak kamay, sumasabay. Thank you so much. Now let's move on to Mr. Reden Brito. Pag natapos na ating kanta at wala na musika. And now, ladies and gents, let's move on to Mr. Rami Brito. At namnamin natin ang pagsasama. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Hawak kamay, pikit mata. And finally, ladies and gentlemen, let us have Mr. Ramonito Brito. Yes, sir. The loving husband of our birthday celebrator. Once again, let us welcome Mr. Ramonito Brito. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Hawak kamay. So I would like to request all the givers of orchids and roses to join our birthday celebrator for the group photo opportunity. Thank you. Isayaw ng mabagal. Happy birthday to you. Happy John Stewart, please join happy Nanay Menendi at the center. Happy birthday to you. All right, thank you so much. So we are also celebrating the birthday of John Stewart Maglay. So make a wish and blow your candle. Okay na, sir. Thank you so much. Once again, happy birthday, Nanay Milende and John Stewart. So at this point, ladies and gentlemen, we are now ready to partake our dinner. So with that, I would like to request everybody to All right, so with that, please settle down, for we are about to partake our dinner. Family ties and relationship. Tonight, ladies and gentlemen, I present to you these 10 wishers for our celebrator. These 10 candles symbolize the last journey to a bright future. So to give the first candle and of course her message, let us have Keisha Maglay. Lola.
Hi lang. Happy 70th birthday, Liwatla. Wish ko sa imo ang good health, long life pagid. Kinanglan mo pa makita ang apo mo sa akon. Char lang. Joke lang. Wala pa pahigo. Wala pa katong katapos. So, wish ko pagid sa imo la ang happy heart pagid. Nga tani adlaw-adlaw. Smile lang, hindi na magsahay ka ugtas, no? Kag tani sa isa kasi mana, kaisa ka lang magkadto sa lalaban. Kay kahina nakatuhod, na? So, amo lang na plangga agid naman nga mga apo mo. Thank you so much. Now let's proceed to Mary Joy Pineda. Kanami, gadya kay Sir Agamual pa ko, Sir. Mayong gabi, nabusog man tanan. Hep hep! Hooray! Kahinay! Hep hep! Hooray! Kahinay kid! Hep hep! Hooray! Okay, good. Lula, la. Happy birthday, la. Emotional naman si Inday Joy Joy. Wish ko lang sa imo lang, pinaka-importante sa tanan, malawig pa nga kabuhi mo, long life gid lang, no? Kag maayong lawas lang permi, kag stay healthy lang gid always. Kabay pa nga, ano ka lang sa mga apo mo, strong. Ara ka permi nga nagaano sa ila. Happy birthday, Lula. I love you. Thank you so much, ma'am. Now let's have Abigail Brito. Ma'am, ipa-blow kay, ma'am, ipa-blow kay, thank you. Sige, Hello, panalo. Nay. Ay, nahuya ako niya sa mga. Happy birthday, Nay. Tani. Tagaan ka pagid ni Lord sa mayong lawas. Kag, we love you. Thank you so much. Now let's proceed to Ma'am Lalaine Brito. Mayong gabi sa tanan. Nay, happy birthday. Hindi man naman mo experience adlaw-adlaw ay mo pagbalangga. Kay malayo kami sa imo. Kami ka mga apo mo. But then I know deep inside nga palangga mo gid kami kay mag-abot gani kami. I know balan ang mga apo mo gid eh. Ay ari na sila, ari na taga Dumalag. Amo gina-permi mabatian ko kag through that na-express mo gid or ma-feel gid namon ang imo nga pagpalangga sa amon. Thank you gid nay sa pagpabalon permi kon mag-uli ang mga apo mo. Way sanda kasayo giniptan to sanda ni nanay itag 5 kagatos. Oh. O mag-uli kami. Tag 500 ginaya sanda. I-post lang kamo ha. That is why paghambal ni tatay nga, ano amot mo? Why, gid ako nagduwa-duwa. Sige tay, ako bahala, ambal ko lang. Basta may ginano lang ako sa iya. Thank you, Nay. Kag bless gid kami. Kami tanan kay Ara ikaw. Happy birthday, liwat, Nay. Thank you so much, ma'am. Now let's proceed to Ma'am Almarie Brito. Hello. Pasensya lang kayo paus-paus gid ang akon nga tingog subong nga gabi.
first of all, good evening sa tanan nga mga bisita na nagkadtugid sa birthday ni Nanay. Especially sa kay Kap, nga Arigid. Sa tanan-tanan na. Nay, happy birthday. Hindi, dumahibi ako pero subong gabi hindi ako nagibi, Nay. Walaan mo naman subong December 30, death anniversary man ni Buyet, pero i-enjoy ko ang akon nga life subong sa birthday ni Nanay kay I hope nga si Buyet ari man di subong guide man di sa aton subong nagalantaw-lantaw So, Nay, thank you gid sa tanan-tanan. Bisan paano, gyapon ka mo ni tatay sa akon. Salamat sa tanan-tanan. Nang palangga, tagid ka mo. Kag sa mga utod ko, kabayawan ko, nga nagapalangga sa akon. Thank you so much. Enjoy your day, Nay. I love you. Kabay pangatagaan ka sang malawig, pangakabuhi. Thank you so much, ma'am. Once again, let us have Ma'am Almarie Brito. Hello. Mayang gabi sa tanan. Napusog na ka mo. Okay na bigit. Anay, happy birthday. Salamat gid sa tanan. Sa tanan mga pagbulig sa amon pangabuhi. Kabay pa nga madamo pa nga birthday nga mag-abot sa imo. Gold health lang permi Ari lang ko di sa tupad mo. I love you, Nay. Yeah, thank you so much, Ma'am Almarie. Now let's move on to Ma'am Rosemary Jocades. Ay naman ko tayo liwat subong, mga taga ko sang kandila, simbolo sang kasanag. Ang kasanag nato nagaling sa Diyos naton. Pero kung kaisa, ang kasanag nato nagkakapatay. So, kung mapatay imo suga day, ari kami nga mga utod, subong pala ko may bi. Subong, ari kami nga mga utod nimo nga magbulig sindi sang imo nga kandila para sa mahatag sang kasanag sa imo kabuhi. So, hindi mo nang pagkalipatan gid sa tion sang madulom nga sitwasyon sa imo kabuhi, ari kami nga mga utod nimo. Happy birthday, Day. Thank you so much. Now let's have Ma'am Marilu Definio. Day, halos pa lang Inday, ikaw na nakapakadto sa amon din itutong mo. Tungod kay Day. Ay nahuyagi kami din itutong, Day. Tapok paluha namon, Day. Pero tungod sa pagpalangga namon sa imo, Day, agi kami nitutong. Hindi na ako magibi. Ang happy birthday, Inday. Ang wish ko lang, Inday, nga kabay pa, Inday, sa nagapadulong kita, Inday, talang sa katigulangan, Day, nga mag-uto, Day. Ang wish ko lang, Inday, padayon kita, Day, nga magpalanggaan, Day. Palanggaon mo kami, Day, tungod. Ikaw nagid lang ang among ginakabig nga ginikanan, kay wala na si Nanay, wala na si Tuto. Kamu ni Tutong, si Tutong, tatay namon, ikaw, Inday, nanay namon. Happy birthday, Inday. Kabay pa, Day, asa sa magkatigulang, Day, pinalanggaan lagi kita, Day, ha? Okay, Day, happy birthday. Sige, Ikaw na, Inday, nakapabistida sa akon. Wala kita ko yung kabistida, Inday, mo, tutugid dyan. O, sige, okay, Day. Thank you so much, ma'am. Now let's move on to Ma'am Maggie. Ang regalo ko advance na siya nagdala.
Ang wish ko lang Inday, tani hatagan pa kita sang malaba pa nga kabuhi sang Ginoo para mabatyagan naton ang pagpalangganay sang isa kag isa. Ang siling pala ni Yuna, Nay, nga aga-away ka mo ni Mama Linde. But it's okay, kay family kita. Kung ano man Inday nga mga differences, sa gyapon pamilya kita. We love you and you know that. Happy birthday. Yeah, thank you so much, Ma'am Maggie Diocades. Now let's have our last giver of the candle, Ma'am Cecilia Valencia. Melindy, happy 78th birthday. God health and God bless you. I love you. Thank you so much, Ma'am Cecilia Valencia. So at this point, ladies and gentlemen, let's have a dance presentation from the granddaughters and grandsons of Nanay Milende. Okay na. Thank you. Thank you so much. Now let's have another Ining ang banong ginahalan ko sa akon kinalangga ng magulang. One time, get wrong, and your dream just fall apart. And sometimes you feel that you can't go on. Be strong, hold on, for my love will keep you warm through the coldest night, through the rain, through the storm. When friends turn their backs on you and you're so helpless, you don't know what to do, I'll be on your side to comfort you. My love will see you through. When tears are in your eyes and you feel like you wanna cry, just resound, and I'll be around to understand. When you stumble and fall, and you need a shoulder to lean on, all you have to do is call, and I'll be there with a helping hand. When the road seems so long and endless, and all you say is nothing but darkness,
Don't give up. Just walk on. A bit in your heart. For my love will see you through. My love will see you through. When you reach for your star, when you cross the deep sea, when you climb with the highest edge, my love will always be with you. And everything you do, and every step you make, and every road you take, don't be afraid to follow your dreams. For my love will see you through. Happy birthday para kay Inday Melinda. Thank you so much, sir, for sharing your talent with us tonight. At this point, ladies and gentlemen, we will now proceed to the gifts and treasures for Ang ako niya gift, iyawan ko pangita sa bilog nga Iloilo. Nabaklang ko lang yan sinilot, pero why ko yung kabalo ko ano ihatag sa imo. Kay uso sa amon, nga hindi magatag gift, kay magatag ka gift nga hindi man lang manamian, hindi daw kasubo nga hindi manamian ang yataw. Pero ang ihatag ko sa imo, yan manamian kagid siniya. Pag gusto ka, baya ka bakal kung ano gusto nimo. So, happy shopping, Day. Happy birthday! Then, happy birthday. I love you. Next, ma'am. Hindi. Happy birthday. God bless you. Thank you, ma'am. Now let's have Ma'am Helen Brito. Happy birthday, wish ko lang, long life, good health, ag more blessings. God bless. Yan, thank you so much, Ma'am Helen. Now let's have Ma'am Betty Bedia. Hindi happy birthday. Thank you, ma'am. Now let's have Ma'am Melly Brito. Hello. Una sa tanan, mayong gabi. Happy birthday. Abi mo, nagpagwapa gid ako pagkabalo ko nga birthday mo. Pero mas gwapa ka pa gid sa ako. Subong nga gabi. Wala man ako maghuna-huna. Subong nga gabi nga ang birthday mo, amo ni kabong. Sang una, gapinitensya man kita. Amo gid na, alang-alang sa mga kabataan mo, espesyally kay Nonoy Randy. Madamo gid nga salamat. Kag ang ginapasalamatan ko gid sa tanan, nga bisan ano kapigado sa aton, nagabinuligay kita, kag kung ano man ang okasyon,
wala gid kamo kapangindi kung magdalagan ako sa inyo nga magbinuligay kita, may birthday si Amuni, may problema si Amuni, da wala man mahinagkasili nga hindi, huo gid tanan. Financial man, kag kun ano man, ara gid kamo tanan. Madamo gid nga salamat sa mga utod ko, mga hinablos ko, kag tanan ko nga pamilya. Again, happy birthday. Thank you, ma'am. Tep, ang amon kapitan, kung wala ako pagkaon, gadalagan ako sa barangay, kag dito magkaon. Salamat, Ged. Thank you so much. Now let's have Ma'am Senin Brito. Mayong gabi sa tanana. Saliwat mayong gabi sa tanan. Bawa na namin yan, ako maglandaw kay ng Melinde. Kagwapa, gid balaw. Nang Melinde, hindi ko gini ka malipatan. Nadumduman ko pa sang una, sang magagmay pang kabataan ko. Ikaw ginangakon dinadalaganan. Dumduman mo. Kung kayo sa gani, kung magano kayo ng Melinde, mano kanin, kung kuway Lalo man ako magambal mo. Kana, kung ko, na magkinanglan ka gid. Kung ko, oo kung ko ng Melinde, may kwarta ka da. Sili nga, away pa, hulat-hulat lang anay, kayo mamutbot pa ako. Hindi ko ginan walipatan ng Melinde ang tanan-tanan nga gimbulig mo sa akon. Gamay-gamay lang kadalagan ako sa iya. Kung kayo siguro daw natais ko ang balay na mo. Nang Melinde, nalipay yun ako nakalabot ka sa muna nga edad nga guwapa man gihapon nga wala nagalubad. Imagine 70 years old ka na daw. 25 pa lang pamatyagan ko. Salamat kinang Melinde sa tarang nga bulig mo. Kabay nga madamo pag nga birthday ang imo maagom. Kag madamo pag nga mga grasya ang mag-aabot sa imo. Salamat kinang Melinde. Thank you so much, ma'am. Now let's proceed to Ma'am Lucia Alcanzari. Sige. Okay. Len, happy birthday. More birthdays in the years to come. Good health. God bless you. Thank you, ma'am. And finally, we have Ma'am Natividad Terco. Len, ang regalo ko birthday ka sa imo, gamay-gamay lang ni. Full of love and friendship. Sana ang friendship na will last forever. That's all. Happy birthday once again. Thank you so much, ma'am Natividad. Now let's have Sir Herman Gomez. Sir Herman Tara Gomez. All right. Sir, he's also the sponsor of the beautiful gown of our birthday celebrator. Thank you so much, sir. Your message, please. Sir, pa-picture kita, anay, sir. Picture, anay, sir.
right, thank you. Thank you so much to each and everyone who have been part of our gifts and treasures. Now, at this point of time, let's have the symbolic toss of wine. The wine symbolizes commitment and triumph. Nanay Melendez is considered victorious because she is able to reach 70. And it's a great time for this kind of celebration. To toast, wait, Nanay Ma'am, to toast her with the wine for a long-lasting victory of her life, I would like to call in Sir Ramonito Brito, who in one way or another became a part of her life through thick and thin, ups and downs, right and wrong, and sometimes good and bad times of life. So we would like to request the loving husband of our celebrator, Mr. Ramonito Brito. So in behalf of Mr. Ramonito Brito, let's have Mr. Nicolas Brito. Mayong gabi sa tanan nga ari diri. Imbiyab sa akon nga mangulang, ako pa ang nabutuhan. Ni happy birthday kay mo kay ti ala subong nga nagsilibrar sang imo nga 70 birthday. Ginapasalamatan ko kabay pa nga mas malawig pagid nga madamo pagid nga birthday ang mabot sa imo sa kasi ito. I-share ko na lang ini sa imo ni nga wine nga tani hindi siya kay Toto Maneng, ako na lang ang mainom sini. Oh. Okay. Why not? Share. Cheers! All right. Mr. Ramonito, sir, join, sige. Liwat. Okay. Sige. Once again, cheers. Anay kita, sir. Sige. Isantek ang mga baso. Yon, cheers. And, go. So, yon. Let's give a round of applause, please. And may the years to come from Nanay Melende will be as victorious as her 70th today. Thank you so much, Mr. Nicolas and Mr. Ramonito Brito. So at this point of time, ladies and gentlemen, let us all listen to the message of our birthday celebrator, Ma'am Melende. Sige, karon ta lang ipadayon ina, sir, ma'am. Message mo, Nay. Ay, andun din ako magambal. Salamat din sa nagtambong sa akong birthday. Sa mga bisita ko, mga hinablos ko, manghod ko, tanan-tanan gin nga mga amiga ko, nga mga senior. So, salamat gid nga madamo nga nagtambong kamo. Kapasalamat gid ako. Ay, ang yada ko pagali nalipatan ko. Yada, naging abot kagid ka birthday ko. Salamat. Tip-tip, kapitan. Oh, si kapitan namon nga babuot. Salamat gid. Ano pa? Ate na kon mga utod ko kainat, itanan ron to sila. Salamat kita. Madamo. So thank you so much, ma'am. So once again, let's give a round of applause to the beautiful 70th year of Nanay Melende. So I would like to say thank you to the following people. To the Group 1 Media for our photography and videography. Thank you so much, sirs. Good job. To
St. Joseph Catering Services, thank you so much. To ESATU Dumangas Campus, thank you so much for the venue. And of course, Symphony Lights and Sounds, thank you, thank you. And of course, the makeup artist of Nanay Melende, we have Ma'am Joy Manaay and Oliver Fernandez. Thank you so much. And I am your host for tonight, Rio, saying God bless, stay safe, and I'm signing off. Thank you.